নমস্কার, আমি সৌমেন। শুরু করছি আজকের নিউজ রুম। আর আজকের নিউজ রুম এমন একটা বিষয়ের উপর আমরা শুরু করব, সেই নিউজ রুম শুরু করার আগে সেই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের একটা লাইন কিন্তু আর না বলেই পারছি না। যেন শেষ হইয়াও হইল না শেষ। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর 21 তারিখ পদত্যাগ করেছেন। ছোট্ট এক লাইনের পদত্যাগ পত্র, যদিও কয়েক লাইন লিখেছেন। যদিও পদত্যাগ পত্রটা আপনারা যদি খুঁটিয়ে পড়েন তাহলে দেখতে পারবেন সেখানে তিনি লিখছেন শারীরিক অসুস্থতার কারণেই তিনি উপরাষ্ট্রপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। ভারতের সংবিধানে ভারতের উপরাষ্ট্রপতিকে বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে যেমন নিয়োজিত থাকে, বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিত্ব করেন, রাষ্ট্রপতিকে সহযোগিতা করেন। আবার যে বিশেষ সংসদীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে উপরাষ্ট্রপতিকে, তিনি ভারতীয় পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসেবে রাজ্যসভার বিতর্কে সভাপতিত্ব করেন। অর্থাৎ রাজ্যসভায় কোন বিষয় আজকে উঠবে, কোন বিষয়টা আলোচনা হবে, কত নম্বর ধারা মোতাবেক আলোচনা করবেন, কোন কোন সাংসদ কতক্ষণ বলবেন এবং তাদের আচরণ কি হবে, অর্থাৎ লোকসভার ক্ষেত্রে যেটা লোকসভার স্পিকার করে থাকেন আর সেই কাজটাই রাজ্যসভায় করে থাকেন উপরাষ্ট্রপতি। কাজেই ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী উপরাষ্ট্রপতির পদটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার আগেই কিন্তু পদত্যাগ করলেন এমনই একজন সুপ্রিম কোর্টের দুদে আইনজীবী জগদীপ ধনকর। হ্যাঁ, তিনি মার্চ মাসে হার্টের সমস্যা নিয়ে তিনি দিল্লি এইমসে পরামর্শ নিয়েছেন, ভর্তি হয়েছেন। জুন মাসে তিনি দেরাদুনের একটি সভায়, প্রকাশ্য সভায়, সরকারি সভায় অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। শরীরটা মোটের উপর ভালো যাচ্ছিল না। কিন্তু শুধুই কি এইটুকুনির জন্যই জগদীপ ধনকরের মতো এত দক্ষ উপরাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলেন? প্রশ্নটা কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির অন্দরে উঠতে শুরু করেছে। নাকি বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না জগদীপ ধনকরের? অন্তত কংগ্রেস এবং আরজেডির পক্ষ থেকে সরাসরি তোপদাগা হয়েছে। আর সব থেকে বড় কথা, 21 তারিখ তিনি ভারতীয় সংবিধানের 67 এ ধারা অনুযায়ী যে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছেন রাষ্ট্রপতিকে, তাও তিনি করতেই পারেন। আর আজকে 22 তারিখ মঙ্গলবার সংসদের বাদল অধিবেশন কিন্তু মুলতুবি হয়ে গেল। লোকসভা এবং রাজ্যসভা কিন্তু বিরোধীদের চিৎকারে কিন্তু মুলতুবি করে দিতে বাধ্য হলেন স্পিকার। গোটা দিন সংসদ অচল হয়ে থাকলো জগদীপ ধনকরের ইস্যুতে। জগদীপ ধনকরের পদত্যাগ পত্র ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার ফেসবুক ওয়ালে জগদীপ ধনকরের এই বর্ণময় জীবনে তিনি যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন সে কথাও কিন্তু ফলাও করে তিনি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপরেও কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে, ঠিক কি কারণে জগদীপ ধনকর পদত্যাগ করলেন? কেননা 21 তারিখে দিল্লির রাজনীতির অলিন্দে যারা খবর রাখেন, দুপুর থেকে অর্থাৎ সকাল থেকে বিকেল 5:30 পর্যন্ত তিনি বিএসি কমিটির অর্থাৎ বিজনেস অ্যাকাউন্টস কমিটি, রাজ্যসভার যে প্রত্যেকটা অধিবেশন পার্লামেন্টে শুরু হওয়ার আগে একটা বিএসি কমিটির মিটিং হয়, সেই মিটিংয়েও তিনি কিন্তু সভাপতিত্ব করেছেন। লোকসভার ক্ষেত্রে করেন লোকসভার স্পিকার আর রাজ্যসভার ক্ষেত্রে করেন উপরাষ্ট্রপতি। এই পর্যন্ত তো 21 তারিখ সবই ঠিক ছিল। 7:30টার পর কি হলো যে জগদীপ ধনকরকে পদত্যাগ করতে হলো? বিভিন্ন মহল থেকে বলা হচ্ছে বিহার নির্বাচনে, বিশেষ করে আরজেডির অভিযোগ যে বিহার নির্বাচনে নীতিশ কুমারকে শিক্ষা দিতেই নাকি জগদীপ ধনকরকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। আবার অন্য একটা সূত্র দাবি করছে যে
এই জগদীপ ধনকর বিচারপতি বর্মার ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবটা তিনি গ্রহণ করেছেন। যে বিচারপতি বর্মা ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে অত্যন্ত কলঙ্কের কাজ করেছেন, সেই বিচারপতি বর্মাকে, যার বিরুদ্ধে যে এমপিরা ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল, সেই ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব তিনি কিন্তু গ্রহণ করেছেন। তাহলে কি ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব গ্রহণ করাটাই কি কাল হলো জগদীপ ধনকরের ক্ষেত্রে? তার জন্যই কি তাকে পদত্যাগ করতে হলো? যদিও এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর কিন্তু বিজেপির পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে না, বরং বিজেপির পক্ষ থেকে স্পষ্টই বলা হচ্ছে তার শরীর অসুস্থ, তাই তিনি পদত্যাগ করেছেন। কেননা যে কোনো মানুষের সংবিধান অনুযায়ী তার অবসর যাপনের অধিকার মৌলিক অধিকার, সেই কারণেই নাকি জগদীপ ধনকর পদত্যাগ করেছেন। এ তো গেল খুব ভালো কথা। তাহলে দফায় দফায় সংসদ আজকে উত্তাল হলো কেন, মুলতুবি হলো কেন? কারণ আজকে বাদল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনেই সংসদ মুলতুবি হয়ে গেল। আর এই নিয়েই কিন্তু শাসক বিরোধী দরজা কিন্তু ক্রমেই জমে উঠছে। सत्र के पहले दिन तो उन्होंने बहुत ठीक ठाक चलाया था और अचानक से रात में ये सूचना मिली कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब दिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ा है तो उसी समय इस्तीफा देने की तो बात हो नहीं सकती है। और पहले भी आप देखिएगा कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सत्र पहले चालू होने से पहले भी वो दे सकते थे इस्तीफा। हालांकि ये चर्चाएं हैं और लोगों की जहन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया। অধীর চৌধুরী কংগ্রেসের বর্ষিয়ান নেতা কি বলেছেন শুনুন। দেখুন, বিজেপি পার্টির সঙ্গে তার নিশ্চয় মনোমালিন্য হয়েছিল কিছু। ধনকর সাহেব বিচারকদের ব্যাপারে, বিচার ব্যবস্থার প্রতি তার যে ক্ষোভ প্রকাশ করছিল, নানা আছিলায় বিচার ব্যবস্থাকে তিনি কটাক্ষ করছিলেন, সেটা গণতন্ত্রপ্রেমী কোনো মানুষের কাছে তো কাম্য হতে পারে না। জানি না কী করে ধনকর সাহেব এত বড় বড় কথা বলছিলেন, কারণ তিনি নিজে একটা আইনজ্ঞ। তার মুখে এই সমস্ত কথা শুনে আমারও বা আমাদের সকলের অবাক লাগে। কিন্তু আমার মনে হয় বিজেপি পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে ধনকর সাহেবের কোনো মনোমালিন্য, যেটা ধনকর সাহেব মানতে পারেননি বলে আমার মনে হয় তিনি রেজিগনেশন দিয়েছে। শুনলেন, অধীর চৌধুরী কিন্তু পরিষ্কার বলছেন যে বিজেপির সঙ্গে নাকি তার বনিবনা হচ্ছিল না। এবার আপনাদেরকে আমরা সেই ছবি দেখাবো। দিনভর দিল্লিতে শাসক এবং বিরোধী এমপিরা অর্থাৎ সাংসদরা কিন্তু নিজেদের মতোই কিন্তু মতামত জানিয়ে গেলেন। শুনুন তারা কি বলছেন। अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बयान भी नहीं। केंद्र सरकार हमको ये नहीं बता पा रही कि क्या किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा अगले उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं जो एक संतुलन होना चाहिए था, जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। और ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो रिश्ता केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो पहले जैसा था अब वैसा नहीं है। और इसीलिए जहां हम उपराष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वहीं हम केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं कि क्या उनको पहले सूचना थी कि उपराष्ट्रपति अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने वाले थे, और अगर सूचना नहीं थी तो इस प्रकार का असमंजस क्यों, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, ये विपक्ष है, उनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, वो नहीं लोग बोलते हैं। अभी तो बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। उनको डॉक्टर ने कहा कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट। सो समबडी इज रेस्टिंग, अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। मतलब हद हो गई, राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है।
बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर। उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। उनके प्रकृति अस्वस्थ के कारण दिया है ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष बार बार कह रहा है कि देखो विपक्ष तो विपक्ष की बात करेगा ही ना, वो थोड़े हमारे साथ हमारे समर्थन में बात करेंगे, वो तो उनका काम करेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है सरकार की बीमारी है। सरकार में कोई ऐसा अजीब वायरस घूम रहा है जहां वो एक लीडर को चुन नहीं पा रहे। उम्र की बात आ रही है तो कईयों का नंबर अब आ जाएगी। ये बीमारी सबको फैलेगी, आप देखते रहिए। अरे भाजपा कभी भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। धनखड़ जी ने तो मैंने कह ही दिया भैया कि आप सुबह भी अपमानित किया, आज से जो मैं कहूँ वही जाएगा। तो आप चैलेंज कर रहे हैं संविधान को, चैलेंज कर रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों को। फिर उसके बाद शाम में आप एडवाइजरी की बैठक रख करके आप अपमानित कर दिया लगातार। तो इस लोकतांत्रिक मूल्यों में जब भारत के 140 करोड़ लोग परेशान हैं, अब मुखर कानून है क्या? लगातार उनका प्रोग्राम आ गया 2 दिन के बाद। यदि अस्वस्थ होते तो पहले रिजाइन करते या बाद में करते। तो बहुत बड़ा घालमेल और तालमेल तो है, चाहे वो वर्मा जज का मामला हो चाहे अन्य मामले हों, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। नहीं, हमारे जगदीप धनखड़ जी एक बहुत ही सीरियस और बहुत गंभीर और बहुत ही सिस्टमेटिक स्टडीड हो मतलब हमारे उपराष्ट्रपति थे और उनका योगदान अपने देश के लिए बहुत बड़ा रहा है। हमारे हाउस में भी मतलब उनका काम बहुत ही सिस्टमेटिक था और सत्ताधारी पक्ष हो या अपोजिशन पक्ष हो सबकी बातें सुनते थे। लेकिन उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी तो शायद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। एक बहुत ही अच्छे चेयरमैन के नाते हम उनका रिस्पेक्ट करते थे। तो एक उनका इतिहास में जब इतिहास लिखा जाएगा राज्यसभा का तब उनका नाम बहुत ऊंचे स्तर पर आएगा। तो उनके बारे में हमको बहुत बड़ा आदर था। उनकी तबीयत ठीक होती थी तो और भी वो हमारे साथ रहते थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। नहीं, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं। इस्तीफा लेने का अगर इस्तीफा लेना होता था तो उनको राष्ट्रपति नहीं बना देते। We're all concerned about his health. No, it's very sad that he's got this sudden health issue. So our best wishes for his recovery. Congress and opposition is saying that it is not a health issue, sir. Why he has resigned? It's a politically motivated resignation. I have no idea. I have no idea. मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। अपने हेल्थ ग्राउंड्स के कारण रेसिग्नेशन दिए हैं। वो एक वरिष्ठ नेता है और गवर्नर के रूप में भी उन्होंने अच्छे काम किए थे। आई विश धनखड़ साहब द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड विश हिम अ लॉन्ग लाइफ। এখন জগদীপ ধনকর কেন পদত্যাগ করলেন সেই রহস্য হয়তো কোনোদিনও আর সামনে আসবে না। তবে জগদীপ ধনকরের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বের বা সরকারের কোনো অংশের হয়তো মনোমালিন্য চলছিল। তাই কিছুদিন আগে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে জগদীপ ধনকর কিন্তু নিজেই উচ্চারণ করেছেন আই উইল রিটায়ার। ঠিক এই শব্দবন্ধ সেদিনের অনুষ্ঠানে জগদীপ ধনকর কি বলেছিলেন শুনুন তার কথা। I will retire at the right time.
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিজেপির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং তারপরেও কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে যথেষ্ট সফল ছিলেন এই দুধে আইনজীবী জগদীপ ধনকর। এখন জগদীপ ধনকরের পদত্যাগের ইস্যুতে রাজনীতি সরগরম হয়েছে, আর সেই সরগরমের মধ্যেই কিন্তু যাকে নিয়ে এত বিতর্ক তিনি কিন্তু আজও মুখ বন্ধ রাখলেন। এটাই ভারতীয় গণতন্ত্রের কি পরিণতি, তার বিচার করবেন দর্শকরা। আজকের নিউজ রুম এই পর্যন্ত। সমস্ত খবর এবং আপডেটের জন্য চোখ থাকুক নিউজ পোল বাংলায়। নিউজ পোল বাংলা, খবর বিশ্বজুড়ে।